ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा वैकुंठ बाबू द्वारा पृष्ठा 371। अन्य एक समय आम गाँवर केतेजण गुरु भाई मिसी जयराम बाटी जाइथिलु। सेठाकु जाई मोर मने हला जे एते दूर दौड़ी आसीछि, जीवन रे तो किछि करि पारली नाही। श्री श्री माँकर जदि सेवा करिपारती निजକୁ बड़ धन्य मन करती। दिने सबु गुरु भाई माने कामारपुकुर को गले, मु किंतु गली नाही। उपरओଳି माँ पाखक जाइछि। से भंडार घर बारंडारे अर्थात नुआ घरे बसिथिले। मते देखि कहिले, बाबा भंडार घर भितरु अटा हांडीटा आनिल। मु आनिदेली। से किछि अटा बाहर करी पानी देले एवं मते ताहा चकटिबाकु कहिले। मु अटा चकटी दे बाहर घर को आसिली। पुनर्बार संध्या बेले माँ पाखक जाइछि। सेतेबेले माँ तांकर निज घर बारंडारे विश्राम करुथिले। मु सेठारे बसिछि। किछि क्षण परे माँ मते कहिले, वैकुंठ गड़टा टिके चिपि दियो तो बाबा। मु गड़ मडुछि। माँ पचारिले, पिला माने कामारपुकुररु एपर्यंत आसिले नाही काहींकी? बाट बणा हेले ना कौन? यह कही अत्यंत उद्विग्न हेले। ब्रह्मचारी ज्ञान को डाकी कहिले, ज्ञान थरे जाई देखिल सेमानंकर एते डेरी होउछि काहींकी? ब्रह्मचारी ज्ञान देखिया पई टिकी आगो चली गले। वास्तविक से दिन सेमानंकर रास्ता भूल होइथिला। खबर न नेइथिले सेमानंकर घरे पहुँचवाकू आहुरी अनेक डेरी होइथांता। रातिरे आमे माने समस्ते मांकर सदर घरर बारंडारे शोइथिलु। भोर 4टा बेलकू आम मानकर निद भांगिला। जणे कहिले, एही संधि क्षण जदि थरे मांकर दर्शन मिलंता। यह कही से गोटे गीत आरंभ कले, उठ ग करुणामयी खल ग कुटीर द्वार इत्यादि। गीत शेष हेबारु देखिली माँ बाहर दुआर खोली छिड़ा होइछंती। आमे माने हठात तांकर दर्शन पाई महा आनंदरे जण जण करी समस्ते प्रणाम कलु। माँ पुणी द्वार बंद करी भितरକୁ गले। आउ थरे आमे माने केते जण मिसी बासंती पूजा समय जयराम बाटी जाइथिलु। बाटरे धड़ा पद्मफूल देखि किछि संग्रह करि नैथिलु। जेतेबेले आमे सेही फूलगुड़ी को श्री श्री माँकर श्रीचरण रे अंजलि देबु बोली प्रस्तुत हेउथिलु, सेतिकी बेले माँ कहि पठाइले, देवींग पूजारे धड़ा फूल दिया जाय नाही। ए खबर पाई आमे पुनर्बार नाली पद्मफूल संग्रह करी तांकर पादपद्मरे अंजलि देइथिलु। दिने तांकर सांसारिक कौनसी कथारे शुणिली माँ जेपरी काहाकू कहउछंती, मते बेसी विरक्त करिवो नाही, कारण मु जदि रागी जाई काहारी को किछि कहि दिए ताहले काहारी साध्य नाही जे ताकू रक्षा करिवो। सेथर माँ को पचारिथिली, माँ आजिकाली सरकार जे पिलामानंकु धरी अटक करि रखुछि, यार परिणाम कौन हेबो? ताहार उत्तर रे माँ कहिले, ठीक तो, खूब अन्याय। यार गोटाए प्रतिकार शीघ्र हेबो। आउ बेसी दिन नुहे, सबु ठीक होई जिवो। दिने मु माँ को कहली, माँ मोर गोटाए किछि करि दियंतु। सेही कथा शुणी माँ कहिले, शरत राखाल एमाने अछंती, भय कौन? सेतेबेले मु माँ को कहिथिली, माँ मोर भारी इच्छा हुए किछि दिन मठरे जाई रहिबी। माँ राजी हेले नाही। कहिले, एबे मठकु जिबा दरकार नाही, घरे ही रुह। एथर आम गाँर क्षीरोद मुखोपाध्याय को माँ कृपा करिथिले। क्षीरोद बाबू मुहरु शुणिछि, दीक्षा बेले माँ तांकु कहिथिले, आजि ठारु तुमर इहकाल और परकालर पाप गला। दिने कलिकतार बाग बजार घरे अर्थात उद्बोधन कार्यालय रे माँ को प्रणाम करी ठिया होइछि। माँ पचारिले, मास्टर महाशय को प्रणाम करिछ? मु कहिली, ना माँ, मु तांकु चिन्हे नाही। माँ कहिले, जाओ से तले अछंती, से महापुरुष लोक, तांकु प्रणाम करि आस। यह कही मास्टर महाशय को चिन्हाई देवा पई पूजनिया गोलाप माँ को मो सहित पठाइले। मु तलकू आसी मास्टर महाशय को प्रणाम करी पुणी उपरकू गली। दुई जन लोक एही समय माँ को प्रणाम करी तलकू चलीगले। माँ ठाकुर घरे निज खटरे बसिथिले। से मन को मन कहूथिले, जीए सी लोक पाद छुई बड़ जंत्रणा देले। थरे कौनसी वैषयिक व्यापार नहीं मो सहित मझिया भाई झगड़ा हेबारु मु किछि दिन पई घर छाड़ी अन्यत्र रहिबाकू इच्छा करी सेही विषय श्री श्री माँ को जणाइबाकू बा एवं
ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ବାଗବଜାର ଯାଇଥିଲି। ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମା ଗୋଲାପ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋଲାପ, ଶୁଣିଛ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ତା'ର ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟାଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛି ବୋଲି ସେ ଏତେ ଦୂର ଧାଇଁ ଆସିଛି। ଘର କଲେ କ'ଣ କଡ଼ି କଜିଆ ହୁଏ ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଏତେଟା କାହିଁକି? ମୋତେ କହିଲେ, ଯାଅ ବାବା, ଘରକୁ ଫେରି ଯାଅ। ଘର କଲେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସେମିତି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲିଯାଇ ମୋତେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପଚାରିଥିଲି, ମନ୍ତ୍ର କାହାରିକୁ କୁହାଯାଏ କି ନାହିଁ? ମା ସେତେବେଳେ ମାଡ୍ରାସରେ ଥିଲେ। ସେହି ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ ମା ମୋତେ ଜଣାଇଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ର କାହାରି ପାଖରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମର ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିପାର, ସେଥିରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦିନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବାଗବଜାରର ଉଦ୍ବୋଧନ ଘରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିଛି। ମା କହିଲେ, କ'ଣ କୁହ? ମୁଁ କହିଲି, ମା, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ହତଭାଗ୍ୟ ପୁଅ ପ୍ରତି ଦୟା ହେବ? ମା କହିଲେ, ବାବା, ଠାକୁରେ ଦୟା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ସାଧନ ଭଜନ କର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ହିଁ ସବୁ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ତାହା କରି ତ ମା କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଡାକିବି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ପାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ହତଭାଗ୍ୟ ପୁଅ ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ମା କହିଲେ, ଜପ ଧ୍ୟାନ ନ କଲେ କେମିତି ହେବ? ସେ ସବୁ ତ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ଆଉ ଜପତପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କରି ତ କିଛି ହିଁ ହେଉନାହିଁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ ପୂର୍ବେ ଯେପରି ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଛି। ମନର ମଇଳା ଟିକିଏ ହେଲେ ଯାଇନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ବାବା, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁ କରୁ କଟିବ, ନ କଲେ ଚଳିବ କିପରି? ପାଗଳାମି କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମା, ମୋର ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଜପ କରିବାକୁ ବସିଲା ମାତ୍ରେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ। ହୁଏତ ଆପଣ ମୋର ମନକୁ ତନ୍ମୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଟିକିଏ ହେଲେ କୁଚିନ୍ତା ନ ଆସେ। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବୃଥା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାରଣ ଶୁଣିଛି, ଶିଷ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ନ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ମା କହିଲେ, ଦେଖ, ଏ କି କଥା? ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଭାବି ଭାବି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ଠାକୁରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ କେବେଠୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା କହୁ କହୁ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଲା। ଆବେଗର ସହିତ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ସେ ନିଜେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି କଥାର ମର୍ମ ବୁଝି ନ ପାରି ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ଭାବିଲି, ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଧ ହୁଏ ତୁଟିଗଲା। ପ୍ରାଣର ଆବେଗରେ କହିଲି, ମା, ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତେବେ କ'ଣ ମା, ମୁଁ ରସାତଳକୁ ଯିବି? ଏହି କଥା ଶୁଣି ମା ଖୁବ୍ ଜୋର ଦେଇ କହିଲେ, କ'ଣ? ମୋ ପୁଅ ହୋଇ ତୁମେ ରସାତଳକୁ ଯିବ? ଏଠାକୁ ଯିଏ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ବିଧିର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ରସାତଳରେ ପକାଇବ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତେବେ ମା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମା କହିଲେ, ମୋ ଉପରେ ଭାର ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। ଆଉ ଏହା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପଛରେ ଏମିତି ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ନିତ୍ୟଧାମକୁ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥାଏ। ସଂସାରର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ମୋର ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଘରକୁ ଯାଏ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନରେ ନାନା କୁଚିନ୍ତା ଆସେ। ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା ଅସତ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ ଓ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରେ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମତେ କୁଚିନ୍ତା ଦୂର କରିପାରେ ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଜୋର କରି ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ କ'ଣ ତାହା ଛାଡ଼ି ହୁଏ? ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା କର, ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କ୍ରମେ ସବୁ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, ମୁଁ ତ ଅଛି। ତୁମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛ ଜାଣିବ, ଭୟ କ'ଣ? ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ହିଁ ସବୁ କରିଦେବେ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।